Fasoli ala lamemba chema namsoma dne animo baso anikonko fenfena tolomalona na bitalata lumbando Octobre karo teleworo 2020 na anna walinmaloni famajini barkabla foli brata ka daluma kabe alla tolomala konma feli ala lela mene frala kona krima sa sola lela ul danta bo bitalata lumbando Octobre karo teleworo 2020 na micro kofa Musa Jaliba Kroketa Krafejulu Odojane Samali Kamara Levelum Badenu Nalkal la Montral Dogba Wati Natalda et 10h Obrata Meniti Bilo Lujate Yalam Lergale Ole Fonaye Lurumbo Ulara Marado Watin Tatamari Sanobrale ne Bibino Ale Majido Bangkok Thailand Jamanakam Ale Lergale ne Fonaye Digilin Konka Kambubu ya Watin Nate Dabula Marado La Samin Kuyate Brale ni Ale Majido Bangkok Thailand ale lerkele ne fana ye batena faji kanka marado watin nam lansina jane brale ni bekan keme makobo su jane ana fudum sobere beba ppp mento madame jane fatu kuyate katrate alusoron denuma amerika sigi sebe olmen bulum al baladene majido watin nate mozambique jamana kam amma ina bosu jane kroke ba komento kumfali konate ana fudum sobere mento madame konate kanku konde alulu thailand watin nate mba biwala da mume balada nan kunasi to jonne bulon wole fela kurfinden kala deni mento ko mamadu batoto tunkara ale majido angola watin natin badeno lehalal watirasi bili halal saladosa anna to kmala tunku men kandina karankara ma tunku kelekele nala afoka bonda ba memma ko la NSS l'agence nationale de sécurité sanitaire alul le bondadi bonda menswandine ka fo kalulu ekono dofli jankaro me ana jamana kono watin nate nadi fama ko murawa jankaro nasaral kama ko coronavirus kaye kono dofli jankaro kele ka gben ka bala jamana kono ma watin nate o banda ba akasranu kanale soron kunu kala se jamana kono denuma o sranu kana kono ko badeno o mafal ko nya susula denema nambora da ko do afoka masinima fem men fanala sabati ko nya ma ko wawe technologie ale sinwal la société balé di même raduyam na watin ma société ba kongbe meori ul brablo do bembara do lusigi sena na jamana konoyam o blo do bembara ul na dadam na sarone nyinane kene bara kun flana ni o bara o jamana masake kran falfa konde alele ka kunasi kran falfa konde ana kamen fola katrate kamen fora branda kundo badeno anina se kole la altolokam nambora da kundo frafina tilbir la fan jamana tan lolu meni bolo de l'union ma kalfe kol ke keleni kalmirial ke keleni kalana fol kol ke keleni na de fa de kuruma ko CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest la Guinée o jamana tan lolu konteron wol fana CEDEAO jamana tan nani o kala Guinée ka tan lolu nani wolu bela denen député kuntigi mento ko Sidi Mohamed Tunis wole fana bara senema na jamana kono kabila hadi taminenno alanna li juban manala koron manala badeno o andina se kana ole halal kelenkele nalta ko la altolokam nambora da kunro afoka jerekan dekru men ma ko ONG organisation non gouvernementale ma wajere kan dekru men toro ko tournon la page wolle bra sebe do labo la Guinée kanro watin nate kabe jamana masake kran falfa konde troisième mandat ko sedo nomina octobre karo telektan nanin taminen na 2019 lam kana bla fanya dakumena ninte anyo sankeleni komendo ma sedo men braket bo momen brabonal nindo tingeli men braket u ibra sebeke ro jere kan dakru men toni ko ONG tournon la page alul bra sebeke watin nate kala wodinya kiti bonda bala kawol dosobi ari fodinya kiti bonda ba memma ko CPI cour pénal international alla seban kono kan mane fonado badeno anna se ko kuna flenta ko daluma nambora da ko do bawuri beladen kalon ka fo commencer nala ledin même fana la parti to ko IDRG l'Union des démocrates pour la renaissance de Guinée o bawuri o ala parti kando ko ma bereuru zona ye tesri kunlendi wile woda ko ala lumala la fa juma suka sagbe la hadi simidi la ma o men wona bawuri la luma o di lambani o madia bawuri la parti ni nya susula de ne malka sebele ken saba men kana ro badeno annase ko saba kono ko dantal nyen quatre ta fana ministre bunda men fana janto ne la gina la kanda ko do na fama ko ministère de la défense nationale o belena mento ko alaji selu kamaram o bra kambo ka ben drakili kana mentane ka lo tesiri kungle numa na falma ko bereurus
ma o fana na jabi men sɔrɔ na bari no o jabi y'an bolo bi sɔgɔmadan na n'an bɔra da kungo dɔ a fɔ kan syndicat bonda mɛn ma ko SLEG syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée n'a kunti fɔlɔma ya Bakar Soumari o fana bɔra kan bɔ ka bɛn ma kuma dɔ ko mɛn fɔnɛ alu la syndicat bonda ni nɔ dɔ k'a tɛrɛ tɛ gouvernement na kanabɔli kana mɛn ta la kala salma k'ale fana ye campagne kɛ n'a ye bara dɔ dɔn ni kelekelema yɛlɛ ni kɔndili ni dabɔndɔ baaral di ma Abakar Souma ale na jabi men sɔrɔ na yɔrɔ sa k'a lase gouvernement ma n'a ka tolo singa ma sɛbɛden no o jabiliw fana an de na ko kelen kelenna dantɛgɛlen ye n'an bɔra dakɔngɔ dɔ an dɔ kɔla buyi ni mɛn ma yɔrɔ kelen lɔn a ye bo kɛ ni bo fa tɛla le lɔn ma kɔla buyi denmisɛn nu muruntidalen kunu e min faga misi ka murunti ye min gbɛn dɔ li a la muruntuli ni kɔdɔ ɲuman de tara la ali ko k'a fɔ ko ji t'ale bolo kuran t'ale bolo baaradiya ko jɔnjɔn tɛ bɛn kama kan mɛn dɔ sidida sosote mɛn de baara la alu la dinkira dɔn ani ma bɛn kama kan mɛn dɔ sidida alu ni sosotew tɛ n'a de f'a ma ko contenu local ko sosote tɛ o kelen kelen n'a bonya la ma denmisɛn n'u la muruntili dɔ dɔ an bara n'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ kelen bɔra da ni dɔ mɛ a kɔɲa kɔni faamalu ma kuma kan fɔlɔ minnu ni tun y'ale ni wuyalen ma an kɔni baden kala tala mɛn de ye wolobara ni kunnafilin kelen kelen n'ale ta waati na tɛ k'o d'a ma an y'a ko ɲɛɲini na n'an bɔra dakun dɔ min tun sa an natɔ kuma la mɛn kan wole ye ma sakɔdu so bi saba ni so naani olu le b'i bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn sakɔdu dila sabati ɲɛ ma kala uruki n'i ka kɔrɔsi waati tɛmɛnen dɔ sakɔdu so mun bɛ bɛɛ ladɔnnen tɛrɛ soronw la le di mɛ bibi nɔ ka bɛn sabati ni uruki ma ka tɛrɛ tɛ ka bɛn fabaraladiya ɲɛ ma sakɔdu so bɛra sɛya a bɛra kɛ so bi saba so naani yɔrɔ waati nata laginɛ kundala olu le b'i bolo di ɲɔgɔn ma ka dɛkuruba lasigi a di fɔ mɛn ma ko sakɔdu dɛkuruba ma ka bɛn o dɛkuruba lasigi ma mɛn kunti solomani sakɔdi ale ye kunja majigi dɔ waati na ten miriya ɲuman la nata ɲuman la bari no an na se kana dɔ fɔ a la miriya bɛrɛ n'u kan bili yɛlɛ an natɔ kundu na communiqué kelen de ma communiqué o ye saya ko communiqué le di ma mɛn faranɛ ma waati bɛrɛ na ten linsan saran kala manda saran nin bɛɛ ladɛnɛ lelu ma futa mara le dɔn n'i ka kɔrɔsi nin mɔgɔba mɛn tɔgɔ tɛrɛ ko feu haja usman manganɛ o le bɛra sa ala la nɛma dɔ waati na ten ala denbaya bɛra communiqué kɛ k'a lase bakelema bɛɛ ladɛnɛ ma an dina ka na o communiqué kɔnɔ ko dantɛgalu ɲɛ cɛ fila pe yɔrɔ ka nin ko ɲa da dɔ bɛn ɲa ma micro kɔfɛ yan k'a ma dan musa jalibakɔrɔ keta karafejulu min bɛ da jɔnɛ bolo o le ye samali kamara di yomin kan yɛrɛ ka lali halal saladɔ ɲa mɛn ma ni murɔwaya jankaro mɛn tɔ ni ko coronavirus dolu kama ko covid-19 bondaba mɛn sugandina yɔrɔ k'a fɔ k'olu le nin kɔnɔ dɔ fili jankaro kɛlɛ k'a gbɛn ka bɔ an na jamana kɔnɔ n'a de fa bonda ma ko l'ANSS l'agence nationale de sécurité sanitaire alu ka dantɛgɛli ka n'a mɛn bɔ kunu alu ko k'a fɔ mɔgɔ cɛmaronw la ni mɔgɔ bi sen olu bansan ye ma fɛnɛ n'ale bolo olu mɛn ma fɛnɛ alu nada ye jankaro ye mɔgɔ 23 pele kan o mɔgɔ ma fɛnɛ ta olu dɔn n'i ka kɛmɛdɔsi kɔntɛ ta kɛmɛdɔsi mɔgɔ fila dansere kɔ kɔnɔnɔ di fɔ mɛn ma 2,9% jankaro wɔnɛ yela olu le la ma kunu kɔni fana mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 7 olu tɛrɛ jankaro tɔlu le di mɛn na lanɛ tɛrɛ dandadidiya kelen kelen nali dɔn a di fɔ o dandalidiya mɛn ma ko CTP centre de traitement épidémiologique mɔgɔ 30 ni mɔgɔ 7 olu ka lakɛnɛya ma sɔrɔ kunu ma mɔgɔ kelen kɔni o fana ka saya ma sɔrɔ ka sabu kɛ nin murɔwaya jankaro de kunu k'a bɔ jankaro ndo mana jamana kɔnɔ rɔ sa marsi karo tile 12 tɛmɛnen na k'a bila kunun kɔntɛ la jankaro bɛra laginɛkan mɛn mina ani laginɛkan sigibɔya mɛn mina o bɛra na bɛn mɔgɔ 10,000 mɔgɔ tɛmɛsen a kuru ni kɛrɛndɛ la ni ɲɔgɔn kan n'a bɛra mɔgɔ 10,000 mɔgɔ tɛmɛsen mina mɔgɔ 10,000 mɔgɔ tɛmɛ ni mɔgɔ 60 ni mɔgɔ 1 olu bɛra lacɛnɛya ma sɔrɔ waati nin na mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 7 olu bɛra saya ma sɔrɔ k'a sabu kɛ nin murɔwaya jankaro di mba jankaro tɔ mɛn na lanɛ dandalidiya kelen kelen na dɔ ka fara jamana fan bɛɛ ladɛnɛ na waati na n'a de fɔ o ladiya o ma ko CTP centre de traitement épidémiologique o bɛra na bɛn mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 20 ani mɔgɔ 7 la ma waati na yɔrɔ ma n'an bɔra dakun rɔ an natɔ kuma la tunkunba mɛn fana kan a fɔ kan siniwa la société ba mɛn ma ko Huawei technologie olu bɛra kun la laginɛ kan yɔrɔ waati na ten o la kun la mɛn ye laginɛkanw de a ma lawuli dɔgɔda si ma masinimafɛn bɛra kɛ sabati dɔ ko di diɲɛ kɔnɔ ɲa mɛn ma laginɛkana to kɔrɔ ɲa susu la dɛnɛ ma o le sababuya la a ni jamana masakɛ la bolodi ɲɔgɔn ma sababuya la a bɛra kun la laginɛ kan ni nin ye ala gbara kun filanan de de bani gbara kun fɔlɔ ma o nana kɛ sarum
gbara kun filanan mɛn ye nin n'a de f'a ma ko deuxième édition n'i ka kɔrɔsi ole nada damina yɔrɔ kunu tɛnɛ ma octobre karo tɛlɛlolu 2020 nin Huawei technologie mɛn ye nin sa n'alolu bɛra i kunla laginɛ kan waati nin na o faramalaw li dɔgɔrɛ si ma ka lɔni ta ka di denmisɛnnin ma teleba bɔlɔlɔ 4 tɛ teleba ni bɔlɔlɔ kanalu denmisɛnnin di se o kɛla a wadiya de ɲamɛma bani o bɛra kɛ dunya kunbɛndiya de waati nin na ten sabati dɔ ko siyama mɛn fana ye sɔrɔ na bɔlɔlɔ ni teleba ma fanfɛla dɔ maule sababu yalasa a ye ne kunlala karanfa Alpha Condé kan kana ka o baaraw la sabati an na jamana kɔnɔ waati nin na ma ne na ɲɛra ka fɔ ko nin programme kun filanan mɛn ye nin n'a ye bolo dɔ bɛn baarali di ka ta ka di laginɛ denmisɛnninw ma nin natɔ ma bunbuna tunkun dole ma bani waati nin na ten jamana mɔgɔba kalankɛ siyama mɛn tɛrɛ nin koɲa dakun dɔ kunun o mɔgɔba dɔ le ye Huawei technologie nin kuntigiba mɛn ye a laginɛ kundala yan o tɛrɛ nin koɲa dakun dɔ 4 tɛ ministre bonda fila mɛn fana mɛn dɔ ye mba an na telefɔni ko ni bɔlɔlɔ ni teleba mumɛ bɛɛ ladɔnna ministre bonda kɔnɔgbɛnbaga di n'i ka kɔrɔsi o ministre o tɛrɛ nin koɲa dakun dɔ n'a tɔ ko Umaru Seyidi Kulubali ministre bonda mɛn fana ye karanden kuma la koɲa kɔnɔgbɛn ka mana jamana kɔnɔ n'a ye poli bonden di o fana ministre bonda o ministre fana tɛrɛ nin koɲa dakun dɔ 4 tɛ jamana mɔgɔba kalankɛ siyama mɛn tɛrɛ nin koɲa dakun dɔ kunu ani gouvernement mɔgɔba kalankɛ siyama maka bɛn o baara olu ɲɔndɔlu ma mɛn y'a siɲɛ filanan dɔ an na jamana kɔnɔ waati nin na ten nin na ɲɛra ka fɔ denmisɛn mɔgɔ kɛmɛ 2 jateya olu le nanɛ sɔgɔni lalu bolo mɛn faranɛ an na karanbonda kuma kelen kelen na ladi fɔ mɛn ma ko ministère de l'enseignement supérieur nin na ɲɛra ka yɔrɔ sa ka fɔ o mɔgɔ kɛmɛ 2 mɛn na nɛ sɔgɔni la ore olu le natɔ kana lɔni ma kafolu kɛ lɔni ma kafo o natɔ o fana ba ban mɔgɔ 30 le sɔgɔnitɔ mɔgɔ kɛmɛ 3 dɔ o mɔgɔ 30 o tele tan jateya lɔni ma kafo di ta ka di olu ma tele lolu fɔlɔ ma o dina kɛ bɔlɔlɔ kan n'a ye ma internet di a de fɔ mɛn ma ko formation en ligne tele lolu fana o dina kɛ siya se sɔnna se bana kɛtɔ bɛɛ ladɛnɛ siginɛ ne ɲɛna mba o tele tan baara o baban ma n'i ka kɔrɔsi mɔgɔ 30 o le fana natɔ sugandi la o mɔgɔ 30 mɛn sugandi na o de mɔgɔ tan jateya o le natɔ sugandi la mɔgɔ 30 dɔn k'a dɔ tɔmɔ bani fɛn dɔ tɔmɔ ta kuma tɛ bana ɲa susu la dɛnɛ ma o mɔgɔ 30 o le dɔ sugandi tɔmɔntɔ ka mɔgɔ 10 sugandi o dɔ sudanso ye mɛn di o mɔgɔ 10 o le fana natɔ lɔni ma kafolu kɛla o la lɔni ma kafo kundon o dina kɛ baaradiya sɔrɔndi olu bolo bana barana ɲɛra ka fɔ ko ne ma baara sɔrɔ ma nin Huawei technologie ma fanfɛla dɔn société mɛn de an na jamana kɔnɔ waati nin na ten n'olu la baara bunbunɛ bɔlɔlɔ ni teleba ma fanfɛla ɲɔndɔlu la sabati koɲalu kɔnɔgbɛn kama a dina kana baara sɔrɔ o dakun kelen kelenna dɔ mba a fɔ kan société ba mɛn ma yɔrɔ sa ko Orange Guinée o fana kunnasigi mɛn ye laginɛ kɔnɔ yan waati nin na n'o tɔ ko Abakar Sadik Job o ka jira ka fɔ k'ale bɛra se wa fo ka sa dan na ka masɔrɔ mun de fɛ ale la société ba mɛn tɔn ko Orange Guinée o ma wele nin koɲa dakun dɔ ko bɛra de y'ale ɲɛ fo ka fɔ n to ten dunya ye dakun de dɔ waati nin na ten dunya ko siyama bɛɛ ladɛnɛ ɲabɔla bɔlɔlɔ ni teleba le kan n'a ye internet ni ordinateur di ma n'ale la société weleda o koɲa dakun dɔ k'o ye ma kunkɔrɔta kole di mɛn bɛra lɔ ale na la société ma a ye di bɔ fanga ni fɛrɛ di ko kɔni n'a de kɛ sababu di ka laginɛ ka bɛɛ ladɛnɛ na jigin nin koɲa ji jukɔrɔ ka ban fana ka laginɛ ka bɛɛ ladɛnɛ nawɔ nin sabati dɔ ko sila kelen kelen nali kan n'a ye bɔlɔlɔ ni internet di ma bɔlɔlɔ n'a fɔ k'aw ma ko internet ani teleba a de fɔ mɛn ma ko ordinateur kayidi dɔ ja ko koɲa la sabati ɲa bɛɛ ladɛnɛ ma mba nin ministre ba mɛn fana tɛrɛ nin koɲa dakun dɔ sa n'o dɔ ye ministre di mɛn dɔgɔ donɛ nin bɔlɔlɔ ni teleba mba nin bɔlɔlɔ ani ma internet ni ordinateur la sabati koɲalu dɔn o mɛn tɔ ko Umaru Seyidi Kulubali o k'a jira k'a la kuma dɔ k'a fɔ k'a fɔ ne ɲa ma de tan de o de kelen ma jɛn mɔgɔ 200 fɔlɔma mɛn nanɛ sugandi la ni olu le dɔ tɔmɔntɔ ka sudanso 30 ta o dɔ sudanso 30 olu fana di tele tan lɔni ma kafo kɛ o tele tan lɔni ma kafo o baban ma sudanso 10 fana o dina sugandi 30 dɔ o sudanso 10 mɛn sugandi tɔ de ko laban o la lɔni ma kafo kundo natɔ kɛla baara diya le di ka ta ka dalima ma Huawei technologie n'o tɛ société gbɛrɛli lɔ a de fɔ nin société ba mɛn ma yɔrɔ sa ko Huawei technologie o fana kunna sigi bɔgɔba mɛn laginɛ kɔnɔ n'o tɔ ko Utawo o ka jira ka fɔ san 30 ba mɛn ye nin dunya kɔnɔ alo la société ba mɛn tɔ nin ko Huawei technologie dɔ la fama ko Huawei group
alul na bara men sigira sena ole ye ka sudan solu man na lonin kundo jamam ma masini ma fe nyaye wode nyaye dina men kuro si ka bon ka wala konya sankoro ta nyame ma dunyo kono ka wala sabati ko alul la bara na ne bena ole ma sambi sabala banin kono dunyo kono la gine do ti ko ka foko dunya di ko wole ko sonsa aina ne kana sinabolike ka fara jamana masake la miria bere mentane ka lo aluma ki bulu di nyoma ka bara wala sabati ala yina kundala ya ma ayla bara menye ni koni ka krosi mo chema fla men koni swandi nani widina kana karosa ba ke lo ni makafola di forme ma ko formation wole na to kundu na ka mo tan swandi alaban laba mo tande na to swandi la bara dia de dita ka di o mo tama ma karam falfa kone men ka ni ngbara bani kuna si al na tra ka foka masada kunnon bani grani na da ke kona kri hotel belebele dole kono yam mang tanana la hotel auto flanka na la publicité ke nyame ma cho nina nyara kala ka foko karam falfa kone ki to la palais sectoriel la mansa wanen kono kanin konya krosi kanin konya kono gben adifo akono gben nyani akuna si nyame maro ko visio conference karam falfa kone ka kumata kanyara ka foka lebra sewa foka sa dana abra sewa ka belagnani shin na buludi nyomama kani sosote bani ni membra kunla lagina kaninte naidonte aisam folomado lagina konoyani bani brani ya sunya flana mendo adifo memma ko deuxième édition ma masini ma fenu o ibraka murunti do ko di dunya kono nyame ma watinam ani sabati do ko dunya mu me bala danan kumbendiale internet ni ma ordinateur ma fanfalal de watinam ko tese kela kamo to kororo nya susula danema gani ka krosisa mem farafina ma mem masro bani masini ma fen na muruntili ni sabatili kum foloma na kum flana na di fama ko deuxième première et deuxième révolution industrielle la Guinée farafina maye o konya dakundo me farafina ye balia o konya dakundo o konya fana na ramina ko do le fe jonya kala wuli mentara kala farafina namam na di fama ko esclavage kaban fana o kodo tubabulla no même fana tre farafina kam wole ko son muruntili do ko men na ka masini ma fen ma fanfalado katra te sabati do ko men na ka ma masini ma fen ma fanfalado farafina masela konya dakundo wati wala nyasu sula de nema meni farafina bra u ibrawo ka farafina dan anya dakuno bere meno ninte fen fana farafina ko adisa bala de nema soronam nan kan sebedo angere la kan tarike masini ma fen ni bololo canal di mako oloni e farafindena o sabatili e farafindena ole sababu ya la rosa aluna programme ba men sigila sena de fama ko PNDS plan national de développement économique et social aluka adogbe ka foka masini ma fenne la sabati nya bala de na ma di fo même ko nouvelle technologie ma ole ko son bana ibra dogbe bi jamana nan fulo kemerosi orum la jatia odise sorona ni masini ma fenne no ma fanfala de fo même ko ma PIB produit intérieur brut karam falfa kone kanyara kasaka fo nata mendo eilam wole ye ka ni masini ma fen na sabati bani bonda lubrala ka watin natin moli di sewala ko ordinateur makra nyaro mendo connexion fana oye odingra klengelenal do di fo même ko centre informatique connecté obrala jansen jamana kono la fambela de nena olle ko to sababu yadi anna kuma do kol di la no yam kuma do kol fana di ka wodla don dia di 4 tana banque libu ani assurance lu ol dike wodla dondia gere di men fana dike la kandali ni kono bani ma kono ma kram falfa konem aka kana bo la gine demsen masaka fo la gine demsen yudoja ni sabati do ko ni haklima ya bara men yoni na di fama ko révolution industrielle o men ya sunya nan nano ni duan kono nanka mako 4e révolution industrielle ni kana na to farafin denu la nyasu usula de ma 4 tela gine kadenu ma abanda kala kan gouvernement nata ni miriam menye gouvernement na nyinan ko sansaba lagine kadem wo mo wa kemese isigilas agire kan ko kuna di fo même ma entrepreneur ma ay kana demo la ayebara aligire kanimbulo banni kala crossi ko mo babare gire kanimbulo nya tono bale ulam ayewlo ko nya kan ro watin ma jamana masake banasa kala kan ka fo ma fayo ko nya kan ngire na la sabati olera sababu yala sa adifo kabulu ba men la duro na de fama ko backbone no kabulu na la gine kono la fambela de nendo tamala ro watin na akunjuba oye dubre kamera do kona krin trofe koream o flijulu la dom na le duro na de fa flijulu balma ko backbone ona la kilo wana ni kilo chemenani ana membur la gine nyafe
o malawli dogresi ma ka masini ma fennu ka wila sabati la sabati nyama 4 bololo kana na internet di mol di segele di ala nyama connexion ko ma fanfala don o bara o kala wuline o le kelengele nama kran falfa kone kon mra kana bo lagine ka dembela de nama ro atinam kanyando ja kan madu masini ma fenna bani dunya mume bala de nyombendi ale ni watinam dunya la sabati ku baladi o le ko son sans sabangina ko ya fe ka lagine demsa mo wa kemen uye sige gira kan ko kuna di fo même ma entrepreneur ma o fanata men ko fe ma capital kono mo di ko men kaya so de nan kono mo finance o kala na ye bololo ni internet ma fan falal din yo so kala kenyan ma bala de nema kran fal fa konne kan ne so salanu kanado kala senim brani nda kundo kunun al natra ka fo ka kito palais sectorial ya fo la de kenya même ko visio conference kala de banin kunasi namborata kun robade no anna tokmala tunkun gbere même kan frafina trebre la fan jamana tan lulu meni bolo di l'union na di fo jamana tan lulu fana ma ko CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ni la Guinée o jamana tan lulu kontero o CEDEAO o assemblée kuntigi mento ko Sidi Mohamed Tunis o le fana donné anna jamana kono kabila hadita menendo aylan nali anna jamana kono frafina jamana tan nane men kan la Guinée ka tan lulu lani o mume bela de ne assemblée ka ay nyalo le bla oui assemblée nyalo menori woni CEDEAO mume bela de ne assemblée président Bamento ko Sidi Mohamed wile la ni nyonka ka la Guinée magben ro watin la Guinée magben ko robre sita la nya wote nyakoro la mendo tim ka bam fana anna député lu ina to kana gbara ba mendo minam na di fama ko session no gbara na radom na kunun kona créé en octobre 40 le lolu 2020 nam mananka ma ko session parlementaire mani assemblée député nuisa atriti do kabela CEDEAO assemblée député kuntigi kam ay la sina boli jubale ni kana la ginetre o konya le kal nyof nyena yam mani Sidi Mohamed menye ni sa na de fama ko Sidi Mohamed Tunis na le donda ya ro la harita minen dom anna assemblée président mento ko honorable Amadou Damaro Camara ole wora la ben anna report international la gbesiya akada fanya foloma men soron ko nyaira ka kala talalam ako ka fo kalibra sewa alanna lido konakria ale Sidi Mohamed Tunis manye CEDEAO assemblée mouma bala de nem président di makabra sewa alanna lila ban la Guinée CEDEAO de kurunin totematoledi la Guinée CEDEAO de kuru totematodi o fana tamine ka boalam ma ni ka dogbe fana la Guinée woto wote le donintin la Guinée député le fana ko wi fana ka gbara bado minam wole koson aina sina boli kala ki kunla la Guinée kan ro watin mailan na li men kay ko nimra sewala ay bra sewala ni baklinya na li le ni singi na li le ni yen na li le fana di menda gira ka dunya me bela nan ka fo ko la Guinée ti ko ma ko CEDEAO di ko ido ma crosi sa CEDEAO jamana tan lulu olbra ay prek watin natin ka nyara ka fo kalul dina ko la crosilla lu fo kamen ma ko observateur lu Widina la Guinée kono ya kanan na wote nu korosi nya bala de nemam wote nya korola wote wati ani wote ko mano nyondol na ranyara ka ni Sidi Mohamed Tunis bulu manye CEDEAO assemblée président badi la harita menendom wole du sagbetre kunun teneni anna député le fana ka lagbara domna adi fo même ma session parlementaire o domna da kunu octobre 40 le lolu 2020 ni anna député le trader la le ka barake barafla di sankodon adi fo gbara kun forma do ma ko session de loi ka foddo ma session budgétaire session de loi jamana sigine saria menma o serial dima ka fo nya memma saria men fana ka kan ka bado men ka kan ka mankan la afokan ole gbara ma na e krosaba gbara di député le men kala ko do ma afokan tre ole ma ko session de loi gbara kun flana jamana gouvernement ka kan ka na fulo men na bara sankorom ma ole do nyimina député le la foka ole ma ko session budgétaire en assemblée très barala nyawol le makodoma ma assemblée kula men saban ni kadogbe anna jamana furba sariya men ma falinen ni o sariya na la wasa avril 40 le tan nani 2020 nam ni ka korosi o sariya tunkumburu lolunam a réformer l'article 75 de la constitution o kanyara ka fo ko député la gbara mentre kala karosaba gbradi o bra badon député na to gbara klene kalamtu o gbara klen na to benna karo konondo lima afoka ole mako session unique ole gbara dam na nero kunum alna to karo konondo gijale ne kala ning gbara kamtu
ma o ma fɔ ɲa sugu la dɛnɛ ma nin CEDEAO assemblée président ba nin kɔ mɛn tɔ nin ko Sidi Mohamed Tunis ale ka kuma ta o dakun dɔ ala kuma nana mabumu tonkun dan dɔ le ma a ko k'a fɔ farafinna ye dakun mɛn na tigitigi dɔ CEDEAO jamana tan lolu ye dakun mɛn dɔ nin ten ma ko député lu ye a yi dɔ ja a yi lagbara n'u kɔnɔ ma a ye na denmisɛnnin na baara ko di ɲaɲini ɲamɛ ma denmisɛnnin di bɔ sigi dɔ ɲamɛ ma fɔ ka mɛn ma ko chômage ka baara diya ɲini ka di denmisɛnnin ma ba ni k'a lakɔlɔsi mantɔrɔ dɔ ko siama ye farafinna tɛlɛ la fan kan waati na ten mɛn dolu yɛrɛ nana bɛnna jahadi kɛlɛli ma a di fɔ mɛn ma ko terrorisme mɛn dolu nana bɛnna denmisɛnnin na morifa ta ma k'a siama ye baarabaliya le di ma ye dɔ jayɔrɔ ka denmisɛnnin na baara ko ɲɛbɔ a lagbara n'u kɔnɔ a ye denmisɛnnin na baara ko lu a ye o hami sigila k'o kudu sigali kanam ni ka dɔ gbɛ fana denmisɛnnin siama mɛn y'i tela kɔji kan kɔji n'a lama silaɲɛli k'i te kɔji kan k'a fɔ k'ale wotɔ sini ɲɛsigi bɛrɛbɛrɛ ɲinindiya dɔ kɔ kan n'a tɛrɛra k'a fɔ ko baaradiya bɛrɛ ye denmisɛnnin bolo a yi tun t'i sɔn o ma ɲa sugu la dɛnɛ ma ma o le kosɔn dɔ denmisɛnnin na koɲa ka kan tɛ ka bila kɔfɛ ɲa sugu la dɛnɛ ma assemblée kɔtɔ gbara mɛn dɔ minɛ la n'a ye karo kɔnɔndɔ gbaradi ka yi dɔ ja ka nin ko kɔntɛ bɔ ka nin ko ta ji ɲamalolon kɔrɔ ma ko baara lɔgɔ kɔni ye denmisɛnnin na a ɲa gɛrɛgɛrɛ ma ma ni de kala kɔrɔ sisan assemblée la karo kɔnɔndɔ gbara mɛn na tɔ dɔ bɛna la ni nimara don tariku dɔ bana fɔlɔma le ni an na député lu ye karo kɔnɔndɔ jijalen kɛ gbara kan a di fɔ mɛn ma ko session unique o fɔlɔma le ni kabi ka laginɛ bila nimara kɛ tariku dɔ mina le de ma ni na ɲara ka yɔrɔ sa ka fɔ nin karo kɔnɔndɔ nin kɔrɔ honorable Amadu Damaro Kamara n'a dɛnkɔmɛɲɔgɔn député tɔmalu alu labaara natɔ bɛnna mun ne ma nafolo mɛn ka kan ka labaara gouvernement bolo san dɔ n'a de f'a ma ko loi de finances initiale o mɛn ka kan ka kɛ 2021 na a yi n'a kana o koɲa dɔ ɲimi a yi b'an fana gouvernement kɔtɔ sariya la wɔla alu ma n'a ye miiriyali di a de fɔ mɛn ma ko projet de loi notre proposition de loi alu le natɔ kini sigi o kunna k'o dɔ ɲimi k'o lawasa ɲaɲuman bɛɛ la dɛnɛ ma mɛn duma jamana la k'o kɛ ma honorable Amadu Damaro Kamara o mɛn ye an na assemblée président badi ale fana ka kuma ta ka ɲara ka fɔ alu la karo kɔnɔndɔ baara mɛn nin natɔ bunbuna baara dolu le ma o fɔlɔfɔlɔma le ma fɔ ka mɛn ma ko projet de loi de finance initiale 2021 ma gouvernement ka kan ka nafolo mɛn na baara san dɔ a dina kana o koɲa dɔ ɲimi k'o nafolo lawasa ɲaɲuman bɛɛ la dɛnɛ ma kaban fana a yi la baara tɔmalu o dina kɛ gouvernement kɔtɔ miiriya mɛn tala sariya ko ma fanfɛla dɔn alu le natɔ o dɔ ɲimina o sariya koɲa dɔgɔma na bunba i dina nu dɔ ɲimi ka o lawasa ɲaɲuman bɛɛ la dɛnɛ ma o le kɔrɔ ye k'a fɔ ko baaraba laluma kɔnɔna yɔrɔ waati nin na ma ni don ka dɔ gbɛ a fɔlɔma le fana ni an na député lo an na assemblée alu le karo kɔnɔndɔ jijalen kɛ gbara kan di fɛn mɛn ma ko session unique ma karo saba gbara mɛn tɛrɛkɛla n'o tɛrɛkɛla gbara fila di san kɔrɔ ka dɔ tɔgɔ la ko session de loi ka dɔ tɔgɔ la ko session budgétaire o ɲɔndɔlu bɔra bɔ dɔ a bɔra to karo kɔnɔndɔ gbara ma tun député bolo o miiriya tanɛ sariya kuda ne dɔ sariya kuda nin tunkun biiru loluna a di fɔ mɛn ma article 75 ma ni k'a kɔrɔsi o dɔ sa honorable Amadu Damaro Kamara kɔni mira gira kan o baara layima kɔnɔ na 4 tɛ fana a yi la assemblée bolonba ka makɛli diya mɛn tɔ ko siège k'o lɔ a la assemblée nin ɲɛ bani ka bɔ laginɛ sigi ma sen n'a kana bila bi la siège tɛ assemblée bolo député bolo ɲa sugu la dɛnɛ ma a ye la député ladɛ kala an na palais du peuple bali la mais jamana tɔlu kɔnɔ assemblée siège assemblée makɛdiya assemblée la baaradiya o dɔ bɛnɛ jamana tɔlu kama a dan ma ɲamɛ ma o ma kɛ laginɛ kɔnɔ fɔlɔ minnu honorable Amadu Damaro Kamara ka ɲɛra ka rɔ sa yɛnɛ y'a kɛ di a ye laada kɛla palais du peuple bon mɛn kɔnɔ yɛnɛ y'a kɛ di u dɔ bɛn di san o don wodi ye wala le fo frankinɛ miliyari 30 o dɔ bɛn ni wodi a fɔ kan bɛ ma ko rénovation o mɛn bɔla kun ma i natɔ le kana assemblée siège lɔ o lɔ diya o natɔ kɛla kipele gbɛ kɛnɛ kudu mɛn na bɔna kama gouvernement bolo ma a i natɔ kana i la siège lɔ ye ne ko bɛɛ la dɛnɛ ye ma kɔnɔna yɔrɔ waati nin na honorable Amadu Damaro Kamara alasara nun kana dɔ a nana kuma politique fana ma fanfɛla kan a ka ɲa yɛrɛ ka jɔnmaya ni bɔrɛbɔ ni lɔgɔbɔdɔ baara mɛn tanɛ ka lɔ premier ministre ma n'a ye Dr Ibrahima Kassoru Fofana di labe ani dalaban u tɛ ko ɲuman di ɲɛ ma honorable Amadu Damaro Kamara nana kumaw kan a kɔni ko sa k'a fɔ ko mɔgɔ dolu ka i dalakaliya ka i ta kiti tɛgɛ i yɛrɛ ɲɛ ka koɲa dɔɔni ta k'a la UFDC kun
o ye jɛrɛ kanin kiti tɛgɛ le di o ye dalakaliya le di sariya le ka kan ka nin ko ɲa ɲabɔ a ɲabɔ ɲaɲuman ma mɛn nɔ k'o labɔ k'o baara ye sariya le bolo m'a sɔrɔ na UFDG mɔgɔ dɔ fana dɔ mɛn ka ɲa yɛrɛ kan k'a fɔ ko nin ye RPG la ko dɔ bɛnnen de di u bɛɛ nata ni miiriya jugu le di k'a lɔ jamana ma olu tɛ baara ɲumadenya sugu la dɛnɛ ma bibi nɔ ko mɔgɔ si la tɔnɔ tɛ kɛlɛ ni fitina ni benkanni dɔ jamana nin kɔnɔ o bolo ma rɔ ko mɔgɔli dɔ jam n'i kɛra lakalili kana ni kumakan mɛn kɛla koɲa kan i bɛnɛ ka sariya le ma kɔnɔ sariya baba na la kiti tɛgɛla waati min na k'i di kuma olu ɲɔndɔlu kan honorable Amadu Damaru Kamara nana kuma cɛwali min tɛmɛnɛ bɛɛ kan jamana rɔ ni o fitina dɔ k'olu nana tɛmɛ farana manjana 4 mɛn bansan ye tɛmɛna kankan kɔ UFDG siège te u ma bɛn ɲa mɛn ma kɛ honorable Amadu Damaru Kamara nana kuma nin kan a kɔni ko k'a latuli dɔ k'a lakaɲa dɔ bɛɛ mɛn na ɲinina ni dolu ka i kɛ dolu kan dinkira dolu dɔ ka dɔ gbɛ k'olu lasunukunba le yen a fɔ kan bɛ ma ko fiyɛ fɔ n'o tɛ a yilanjɛwulɛ le yen di dolu fana na wele dɔ gbɛ la k'a fɔ n'a ye wari kɛ an na mɔgɔ kan a yi lasunukunba kan a yi jɛwulɛ dɔ ma n'a yi fana la mɔgɔw fana u fana mɛn nu y'an fana bara dɔ k'an dina cɛ olu kan k'a koɲa daminɛ nɛ ɲaboloma olu le ma olu don tɛ laginɛ kasi la tɔnɔ to rɔ k'an y'an dɔ ja ka fabadonya ni hɔrɔnya k'olu dɔn an kumakan dɔn nin tɛ alulu mɛnu ye ma bɛrɛbɛrɛli da kun dɔ waati na tɛ ko nin tɛ a yi kunna yirin kodinya sugu la dɛnɛ ma laginɛ k'a ka kan ka la campagne kɛ laginɛ fan bɛɛ la dɛnɛ dɔn i ka kan tɛ ka silan ka yilayilaɲa sugu la dɛnɛ ma k'a fɔ ko ne la sunukunba le de a tɛ fɔ mɛn ma ko fiyɛf n'o tɛ ne la n jɛwulɛ le yan di o hamini o kɔnɔ dɔ fili ka kan tɛ ka la kɛ laginɛ ka la laginɛ ka b'a kɛ laginɛ fan fan fɛ k'a y'a bara le dɔ di a ka kan ka la campagne kɛ a kɛɲɛ ɲuman ma n'a ye bara dɔ dɔn di a kana na hami a kana na yilayilaɲa sugu la dɛnɛ ma mana bɔra dakun dɔ baden don anw tɔ dakun wɛrɛ mɛn fana dɔn a fɔ kan nin jɛrɛ kan dɛkuruba mɛn ma ni ko ONG organisation non gouvernementale o man dɔ tɔ ko tournons la page olu le bɛra dɔ gbɛ k'a fɔ ko ka bɔ 3e mandat ko sɛdon dɔ min ma octobre kalo tile 14 tɛmɛnen na 2019 kana bila an ɲɛ dakun mɛn dɔɔnin ten mɔgɔ 70 ani mɔgɔ 2 ko le bɛra bɔna ni dɔn o mɔgɔ 70 ni mɔgɔ 2 mɛn bɔna n'a ni dɔ de ko mɔgɔ 70 ni mɔgɔ 1 o bɛɛ la dɛnɛ ye civil le di ma mɔgɔ biiri ka olu madimi ay madimiya jugu bɛɛ la dɛnɛ ma mɔgɔ 20 ni mɔgɔ 2 ka olu mina mina sariya kɔnɔma a kɛnɛ benkani ni damatɛm ni lɔgɔbɔ ani fitina lawuli minali le di mɛn tɛ laginɛ sariya dɔ mɛn tɛ démocratie fana kumakan batola ɲa sugu la dɛnɛ ma an ka ma ka bɛn o kelen kelen n'a ma alulu na i kɔ sɛnbɛla ni muso mansa mɛn tɔɔrɔ ko maître Elise Logal a ye na i kɔ sɛnbɛla wele dɔ ka ɲa yɛrɛ ka fɔ ko ye ma dɛmɛ a ye diɲɛ kitibondaba mɛn tɔ ko CPI cour pénal international a y'o la lɔnniya ka bɛn ko damatɛmɛ dɔ ko ni fitina dɔ ko ani alibalawu dɔ ko ka tɛrɛtɛ ka mɔgɔ yiri ka faga ari fɔ mɛn ma nasarakan dɔ ko crime contre l'humanité ko olu bara dɔ mina laginɛ kɔnɔ ya waati nin na mba CEDEAO rɔ sa k'a kɔni duma liɲɛ CEDEAO lasiginɛ sariya mɛn na CPI lasiginɛ sariya mɛn na ali hakato nin diɲɛ kitibondaba mɛn tɔ ni ko CPI ale lasiginɛ sariya mɛn na o sariya tunkunrunlana mɛn na tɔn sigila mɔgɔ faga banbali la ani damatɛmɛ dɔ ko ni lɔgɔbɔ dɔ ko ni fitina dɔ k'olu k'o ta k'o la mɔgɔlu kan a n'a jankata dɔ k'olu o sariya tunkunrunlana mɛn fara nɛ CEDEAO CPI la CPI sariya la maka yi dɔ ja k'i kun la laginɛ kan ka mɔgɔlu bila mɛn ka kan ka na nin koɲa nɔfɛ gbɛn k'a lɔn baara mɛn ye n'a ni damatɛmɛ ni mɔgɔ jama faga la kan ma o fana ka kan ka danda ɲama mɛn ka ko ka kan ka latɔn mɛn na ka ko latɔn o la latɔn ɲaɲuman bɛɛ la dɛnɛ ma ko bani kabi ka 3e mandat ni sɛdon dɔ mina laginɛ kɔnɔ ya waati nin na k'a ko bɛra kɛ tɔrɔyɔrɔ ko bale di ma nin jɛrɛ kan dɛkuru mɛn tɔ ni ko ONG ne la dɛkuruba tɔ ko tournons la page alibansan ye sɛbɛn mɛn kɛla waati na te kala wɔ CPI ma ka olu sɔbi dɔ bila n'a de f'a ma ko signalement o kelen kelen na le nudi nunu do nana kɛla waati le la sa dunya dɛkuruba mɛn tɔ ko l'ONU l'Organisation des Nations Unies ani farafin dɛkuruba mɛn tɔ ko l'Union africaine 4 tɛ CEDEAO dɛkuruba fana n'a ye farafinna telebɛrɛla fan jamana 10 lolu di olu bansan de sɛnɛbolikɛla na jamana kɔnɔ nin tɛ lɔgɔkun tɛmɛnen nɔ olu k'a jira k'a fɔ k'olu tɛ kuma la 3e mandat ko kan tun bani jamana foroba sariya banko dɔ mafalen na an na jamana kɔnɔden bolo mars karo tile 12 tɛmɛnen na ka ban ka jamana foroba sariya kuraw la wasa sariya bondaba mɛn fana tɔ ko cour constitutionnel sariya bonda tɛ laginɛ kɔnɔ ya waati na tɛ mɛn ye sariya bondaw kan o ban kɔrɔ lawasali baara olu kɛla k'olu ka jamana foroba sariya kuraw le lɔ sariya di
mbako ma alul tay dabla la troisième mandat ko ba jamana furu basariya ma falin ko kuma kaida toro ma jamana mansake Kranfalfa Konde kadi sebola mansaya ko an bonyanyma balada nema bani jamana furu basariya ma falin ko naninam momo ni kera mansadi jamana kono kile ila manda folomale doni masariya kudani ndo motonsi ala nyasusula de nema ko Kranfalfa Konde kakante kabo mansaya ko mani ulbrawo nyondol ken yala ninjere kan dekrundu alulla CEDEAO ka CEDEAO sobidobla e ka CPI sobidobla o konya di se fankasoro na hadda kunmane do ansigine ka kola crossi memba badoro badeno andula altolokam nambora da kun fanado bawuri ale la parti to ko IDRG l'Union des démocrates pour la renaissance de Guinée ma ala parti libra sebekero watinam kanyera ka fo ko juma su ka sagba simri tamnenam anna tasiri kungule mento ko bere uruzlu ko wiworale ko bawuri la lu menye lambanyi ko lu kono mina kedegbe ma ay wara watile la ko bawuri ko ne oyese na bolla Senegal ma fanfelado bara men yoru sabane tasiri kungule lu kay mo ay wo wati ay wona sumsi batembe watile na ye su zorordi mako madial nyanya susula denema ay kanwle ro saka fokalala ay mabbe o masini o tasari ya donenka o tasari ya do bakel la Guinée sariyal kole ka fɔ ko mɔgɔ ni le mafinda ni siga kɛdi ma ni ka kan ka mawule sariya bolo ko baara kɛ ka damina sɔgɔmadala ma ko a bila fo lansarasalikɔ la n'a ye 17h waati di o babana tamina ɲamɛ ma ele tigilamɔgɔ ma mawule sariya bolo maki tɛ mawule lam to fo dusagbe basi mɛ kana mɔgɔ bara dɔ sumsiba tɛnbɛn waati u ye benkani ni nɔ ni damatami ani fitina katrɛtɛ k'i turu mɔgɔ da kan ko u ye olu le baara di démocratie dona ton sigilale o fabunda balada na katrata la Guinée sariyaluma makay mabbe o man nenkay mabbe o ma bake ay Kenya le ni yoro kay kambo kala Guinée ka dembelal denen na lonia ni chawolin o kuma mem fone o risa nina nyara ka fo anna ministre bunda men dogodu ne la kanali konya do na fama ko ministère de la défense nationale o belena men to kala ji selu camarana le frane bunda la di fo bunda même ko diripa directeur des relations publiques avec l'armée ma o fana bara kambo waro wati nate ka fo ko tesiri lawol ko kuma men fone bawri brarori juma su kad sagba simiri la kale tenin kalama atenin kalama nenka tenin kalama bake kuma bone mo men dado ko le ka tunya ma fanlom kalul kon tenin kalama nyasu sula de nema ma yala bawri ale konin kenem woledim jamana mansake Kranfalfa Konde bara tinye men kera 2011 lam nay trafe ka jamana mansake bona nido bawuri karam wale même ma finantre o konya do ko sebesebe ale sira ka nyamadu won ki bori ku ila fansi ka sana ninjati akem Kranfalfa Konde le hinara la sa ka blam ka yara ka fo ka so jati ya men sebenentra kun ale bradinya ni ma di fo même ko ka gracier bani ni mo blada ici kasola note ni blada kasola ka fo kile koto ila sima ya to bela de nen kala kasolo kona di fo ma condamné à mort ni ka korosin ke kelempe menise wala ku ilabo konya da kono wole jamana masakedi sariyal fana sonama afokan jamana masake labla linya sule makoka gracier me bawuri don kodo la gina kono yansam adabra fadinya le ro watin nate jamana masake la jamana maranya obolo ayedana la lisiama ne kala kaloma katrate fana jamana furu basariya ma falima benyamema Kranfalfa Konde banko do manda flala ko ya fe ka bo manda gbere ko nyamema olte ko nyadi nyamema wote mena toni ka ko koto fitinani alibelawuni kele di jamana kono nyamma bawuri ne modi men ye okonya fola ko dodon ro wati na temi nan tambabo nambora da ko anna to kuma la tunkumbere men kan Abakar Souma ale frane bonale la di fo bonda même ko SLEG syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée ole fanabra kambo kanyara ka fo ko RPZ arc-en-ciel Kranfalfa Konde la parti le ruko le bansa ikanabola alul la bonda mana SLEG din ko foy bana ka lumademe ma campagne kelengelena la na yebrado dondi ko ka jansan jamana kono la ko anyara ka ekol kramol ya kalka kan ka voter jamana mansa kenye bani ekol kramol di anubra bara men ke jamana kono wora watin ma abfoka ni syndicat kontri memaro saka Bakar Souma na le ekol kramol kuma fo syndicat di aleko ka fo katen neke atenin kenen ka take baken ka sabuka mundi ka sabuka alul ka kondo ka komramadum makosa gouvernement di sido jala ka lusrama kafu nyame mako gouvernement mi soma
alul ka jira ka fɔ ko école karamɔgɔ sara ka kan ka kɛ franc-guinéen million sen de karo mais ko gouvernement ka ido jankata do ko bɛɛ ladɛnɛ k'o lalu kan tɔrɔya ni karagɛlɛya k'o fa bonda bɛɛ ladɛnɛ lada lolu kan gouvernement yɛrɛ k'i sɔn sunkaroba den na ka lulu école karamɔgɔlu saralu ka a yi sara la a yi ka sunkaro dɔ tigɛ tɔrɔya kɔngbɛni dɔ rɔ ma n'a ko rɔ sa k'a fɔ k'ale tana na la wɔla a kɔni den kumaɲɔgɔlu u da dɔ gbɛ ka ko ta jiɲɛmalo len kɔrɔ ne do alulu le k'o lɔn a yi la dun ye a yi la ba ye ma o kumakan mɛn fana Abakar Suma bolo de cɔ a banda sa k'a la kan k'a fɔ cɛ mɛn fana nanɛ alulu la ministre bonda la yɔrɔ waati na n'o nanɛ bɛnna Dr Alpha Amadou Bano Bari ma o mɛn ye ministre du même fana ne mena la ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation kay ko dɔ gbɛ sanna ne di mais o bɛra na bɔ al bolo kɔrɔ ay ko dɔ gbɛ senbale di o bɛra bɔ al bolo kɔrɔ yɔrɔ waati na te sanɛ ni bani jigima fa ni lanaya fɛn ta ne tɛrɛ k'a la yɔrɔ ko mo lanaya na jigima fa foyi la kamale ni ministre kura nin do bana ale sigoni ka kɛ ministre di o ma tɛmɛ karo naani kɔntɛ kan fɔlɔ wala labɔ kun fɔlɔ ma mɛn nana kɛla ale la ministre ya waatinen kudunɛ nin kɔrɔ yɔrɔ n'o nana bɛn na denmisɛn minnu ka kan tɛrɛ ka bɔ wɔɔrɔnan na kɔrɔnlanan na minnu ka kan tɛrɛ ka bɔ tannan na kɔ tan ni kelenna na ka tɛrɛ minnu ka kan ka ba kɛ ka don poli la ma u la wala labɔ kelen kelenna dɔ ko Dr Alpha Amadou Bano Bari mi sɔn i ɲa lɔ la olu dɔ ɲa sugusugu la dɛnɛ ma olu na sɛbɛn minnu ta kɛla kosa ale la syndicat SLEG ni mɔgɔlu di seswani la ka olu kɛ délégué di a yi ko sɛbɛn min na yɛlɛ k'o di ministre ma n'a ye Dr Alpha Amadou Bano Bari di k'olu lamɔgɔ si ma ta ko fɔ mɔgɔ lolu ma Alpha Amadou Bano Bari ka ɲini dugubɔ le kɛ ka mɔgɔlu ɲɛnatɔma a ma na telen sila kan a don a tɛ a dɔ gbɛnɛ k'a fɔ k'a de telen baara min kɛ k'a tɛ telen baaraw ka ɲɛ sugusugu la dɛnɛ ma kaban fana ko ni ka dɔ gbɛ école karamɔgɔlu u la ko hami t'a la u la ko kudu t'a la k'a mana wolu makaran kan ma ɲa sugusugu la dɛnɛ ma olu la lanaya si tɛ kɛn dɔm tun ma ni do karagɔrɔ sa Bakar Suma banda k'a la kan kay la sɛdon a yi ma la lɔ a yi don tana na la lɔ la a yi di bɔ fan kan ne fɛrɛ de école karamɔgɔ di sa la diɲɛ dɔ tɛgɛ la ɲamɛ ma ko ɲuman ma ka bɛn sara ko ma fanfɛla ma ka tɛrɛ tɛ a yi bɔ retraite la kay di bɔ fan kan ne fɛrɛ de ko ɲa dɔ bɛ a dɔ bɛ ɲama kɔsa gouvernement di se a la jamurul kana olu buɲa la ɲamɛ ma n'an bɔra da kun rɔ san natɔ kuma la tun kun gbɛrɛ mɛn kan an n'a mina dɔ kɔ se kɔla buyi ni mɛn ma kɔla buyi lɔ ale le bo ke ni bo fa tɛla rɔ o bo ke so mɛn ye bo fa ni bo ke tɛla rɔ kam sara sela kun ne kɔrɔ nina ɲara ka la k'a fɔ ko yen denmisɛn muruntida ba le kunu denmisɛn wolo la muruntili kɔnɔ ma an ka kumakan mɛn k'a fɔ ko denmisɛn kelen mɛn nara bɔ na ni rɔ mɛ yala tun yɛrɛ ko lariba an kɔni ɲa n'an tolo mɛn ye kɔla buyi olu le ka an na lɔnniya nin kɛwale nin na gouvernement kɔni fana ma fɛn fɔ a kan fɔlɔ minnu ni saya nana bɔ nin ko ɲa rɔ denmisɛn namuruntili mɛn ye o kɔrɔ wɛrɛ si t'a la denmisɛn wolo n'a ye lamuruntili kɔrɔ le k'a fɔ ko ji t'ale bolo kuran t'ale bolo kaban fana société mɛn ye baara la olu la dinkira wolo dɔ ye bɛnkamakan mɛn na da dɔ sidi n'a de f'a ma ko contenu local ko société olu ti sɔn na ɲa sugusugu la dɛnɛ ma ka o bɛnkamakan kelen kelen n'ale buɲa ma olu bɛra alu jusu ka se yɔrɔ waati na tɛ fo ka sa dan na a ye bɔɲa le kɛnɛ ni k'i tɛntɛn silaba kan silajuluba mɛn ye bɔla kɔnɔ dubere kayan k'i kun la boke kan ni ka dɔ gbɛ o silajuluba o tɛgɛnɛ ne tɛra bolo kam sara silakun namina diya yɔrɔ nin kɔla buyi nin so ni dinkiran dɔ kaban fana société mɛn ye dukɔrɔ nafolo baara kan alu la dinkiran dɔ o société olu fana o la lɔra hali n'a tɛrɛ k'a fɔ ko olu ma kun dɔ janya ma a yi lamuruntili kunba olu le kelen kelen n'a ye ninnu de ma kay ko a yi la kuma dɔ sa k'a fɔ kay kɔni k'i tun ka furunkuli nin na lɔ a yi ka tele tan lolu mɛn kɔntɛ ta ka di gouvernement ma ko gouvernement mi sɔn ka kun ko yali ɲabɔ o tele tan lolu kɔrɔ o le kosɔn a yi bɔnɛ yɔrɔ kunu ka murunti ye min faga misi ka farinya ye min gbɛn li k'a jira k'a fɔ ko gouvernement sila mɛn kan o man dali ɲɛ ma yi ko sa k'a fɔ ko furunkuli mɛn kɔni dɔ mina ni fana lolu kun ko ya kelen kelen nali ma ɲabɔ ka jiko ɲabɔ ka kuranko ɲabɔ ka ban ka denmisɛn na baara ko ɲabɔ ye min bɛnkamakan mɛn dɔ sidira a yi ni société nin tɛ n'a de f'a ma ko contenu local ko kɔnɔ ko kelen kelen n'a buɲa ko n'o ma buɲa a yi bira se ali seriya le dɔ de n'an bɔra da kɔngɔ dɔ bili yɛlɛ san nata la bana mɛn ma ni kala kɔrɔsi sakɔdu so 30 ni so 4 mɛn ye waati nin na olu le bɛɛ la dɛnɛ biri bolo di ɲɔgɔn ma ka don kelen ni ka bɔ kelen ni ka fɛ kolu kɛ kelen ni ka miriyali kɛ kelen ni ka bɛn sakɔdu la sabati ni sakɔdu la wuriki kelen kelen n'a ma sakɔdu don so 7 le tara di waati tɛmɛnen dɔ tariku bolo ma bibi nɔ o bɛra kɛ so 30 ani so 4
ka bɛn ma jidi ni wuriki ni sabati da ko kelen-kelenna ma ma sakodu so kɔni o bɛra seya yɔrɔ waati na tɛ a ɲa gɛrɛgɛrɛ ma ka sakodu so 34 ni nin bɛɛ ladɛnɛ don kelen de ka bɔ kelen de ka sakodu la sabati kala wuriki albara kuntigi basɔndɛ alu yɛrɛ la yɔrɔ waati na ten mɛ nanɛ bɛnna kumafin solomani sakɔma ale ma ji dɔ waati na te kunjan o ye manjana marali dɔ waati na ma n'i ka kɔrɔsi yɔrɔ sa a bɛrɛ kana bɔ sakodu ye den ye dunuya fan fan fɛ i kɛra laginɛ kɔnɔ ma i kɛra sakodu so kelen-kelenna la nin so 34 nin kelen-kelenna fen kɔnɔ ma i kɛra dunuya fansi fɛ ma a bɛrɛ kana bɔ bɛɛ ladɛnɛ ma k'a fɔ albara dɛkuru b'a sigi sen na dɛkuru mɛn de kɛ sababu de sakodu ka bɛɛ ladɛnɛ de ɲɔgɔn ye kalimiriyal kɛ kelen ni kalukunkoyal kɛ kelen ni ka alufɛkolu kɛ kelen ni ka bɛn sakodu so 34 na sabati na lawuriki kelen-kelenna ma yɔrɔ waati na nin dɛkuru b'a la sigi sen na n'i ka dɔ gbɛ a sabu le fana ye a yi di se a yi ɲɔ magbɛna ɲa ma a yi fɛ kolu dɔ a yi di se magbɛni kɛla ɲa ma sakodu la sabati ni sakodu la wuriki miriya kelen-kelenna dɔ a yi di se adamadenya tunkun tamala ɲa ma k'a bili ɲɔ ma a yi di se ɲɔ na kɔlɔnna ɲa mɛ ma ma nin dɛkuruba le bɛrɛ la k'al bolo waati na ten mɛn dɛkuru kɔni jama ye siya ɲa bɛɛ ladɛnɛ ma o dɛkuruba mɛn y'o de o la kanal bolo internet le kan n'a ye bɔlɔlɔ de bani yɛmɛrɛ kɛ ɲɔnbɛndiya de yɔrɔ waati na ten o dɛkuruba la kanal bolo whatsapp le kan yɔrɔ waati na o sakodu dɛkuruba mɛn y'o de a ye bɛrɛbɔ fan ka ne fɛrɛ de ka mɔgɔlu ɲini dunuya fan bɛɛ ladɛnɛ nɔ ka damina laginɛ kundala ya farafina kundala ka tɛrɛtɛ Europe ni dunuya kuntan 4 kundala a ye di se i bolo dili ɲɔgɔn ma ɲamɛ ma mɛnnu ba kɛ yɔrɔ waati na ten n'i le ka lɔn k'a fɔ ko sakodu so 34 den de le di i b'a kɛ dunuya fansi fɛ n'i tolo ka ala pataki ni mɛn i dɔ jɛ kɔrɔkɔrɔ nin te k'i kun la sakodu so 34 nin kan a dɛkuruba mɛnna siginɛ n'o ye whatsapp kan yɔrɔ waati na ten mba mɛn fana kuntigi ye kumafin solomani sakɔdi ale ma ji dɔ kunjan mba mɔgɔ yɔrɔ waati na ten n'i le y'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ nin koɲa kelen-kelenna ma ale na mɔgɔlu le sɔn de la i ni mɛn di se dadɔ jagokɛla kɔsa i fana di se layɛlɛla sakodu so 34 gurupu ba nin kan mɛn na siginɛ ka bɛn sakodu la sabati ni sakodu la wuruki ma mɛn na siginɛ badenya ni sinji sira kelen-kelenna kan mɛn na siginɛ adabadenya la sabati tunkun na amiriya bɛrɛ bɛɛ ladɛnɛ kan yɔrɔ waati na o dolu ye mɛn di donc saliba se bɛɛ ladɛnɛ de se ɲɔgɔn bɛnna ɲamɛma sakodu sarakaw dɔ bɔ k'olu ba kɛ katrɛtɛ denkunnabɔlu ba kɛ mɛn suru min ɲɔgɔn na a koɲa di selasila bɛɛ ladɛnɛ ma ɲamɛma dunuya ka bila ba mɛn yɔrɔ n'a ye internet di ko bɛɛ ɲɔgɔn bɛn yɔrɔ n'a ye sakodu alu la dɛkuruban di ma a president ba le tɔgɔ ko kumafin solomani sakɔ ale ye kunjan yɔrɔ waati na ni mɔgɔ y'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ a ma nimero le bɛra bila bɛɛ ladɛnɛ sa yɔrɔ waati na o nimero kelen-kelennaw laginɛ nimero lu i di laginɛ kɔdu la laginɛ nimero nu ɲɛfɛ mɛn kɔdu ye 00224 de ma n'i ka kɔrɔsi president ba n'a ye kumafin solomani sakɔdi ale mɛn ye kunjan ale la nimero le ten o le ye 661 90 14 01 ka tɛrɛtɛ mandɛ sakɔ ma ale fana ye kunjan 664 27 27 28 ale la numéro 664 27 27 encore 28 note Mouktar Sako ale ye kunjan ale fana la numéro le ye 628 55 80 71 n'o fana tɛ Yaya Konde ale ye kunjan 666 65 54 55 ni do mo kili idi namuru Konde kili ale ye kanifara 622 88 63 34 Laiba Sako ale ye Urumakoro 620 35 33 09 Yusuf Sako ale ye Franindum 628 93 66 88 Karfa Sako ale ye Loilakoro 621 30 67 86 Laïdjan Sako ale ye Msamana 622 33 33 09 Moussa Doumbouya ale ye Sigiri 624 52 62
14. Moussa Sako ale ye sigiri 662 60 08 13. Zakaria Sako ale ye Conakry 666 98 42 73. Mamoudou Sako ale ye Conakry 628 06 00 78. Yakuba Sako ale ye Bamako, Mali Bamako 00 223 624 17 348. Yakuba Sako ale fana ye Yakuba Gorel Rimé à Abidjan 00 225 070 38 943. 4 te Kalou Kietama ale ye Abidjan 00 225 07 91 75 71. Mohamed Sako ale ye Angola 00 244 944 687 024. Mohamed Sako Ikotuni ale ye France ani Europe mafanfala ben au fana la numéro 00 337 493 802 29. Mbani ka korosi ole moldi momo nile afe ka famuyeli soron Sakodu ma dekurubani na konyama e ka kan ka men kili ole fana di se mo la yele la Sakodu kurubani kam iba mo wakili o numéro kelenkele na men madanori iba mo wakili o numéro kelenkele na dom al di se famuyeli jonjon di lima kaban fana edise la yele la Sakodu kurubani kam natre da ele mo le di men frane Sakodu so bisaba ne so nani ni mo la ma o communiquer le trait ko la sebala de nama nambore andi na sanka phone fana communiquer la scène o korata da gode kanyara kala ka foka entre ma mo ba même ko feu Hadja Ousmane Maganen menke to ko elaza menke to tre ko elaza Masire Maganen na denke to ko mfakari Maganen 4 fanta Maganen alu ma ale bidanke le treye Issa Touré en Alassane Bolo Kebedi ma ni ka korosi Alassane Bolo Kebe fana koroke balu u fana bidanelin o fana dole toko Elaza Omar Kebe Beka Mako Buli Kebe ani Elaza Kramo Kebe ma o mo ba men senala la nemaro na totre ko feu Hadja Ousmane Maganen asenala la nemaro alasu ko yana da ke mba manda saran la harita minendo octobre 2020 o sababu ya la rosam amba kelen no na ye Issa Touré na Alassane Bolo Kebedi oliye manda saran wati nate kabe suko ya olu kelen nama bamba to alama kodo be na kanya do be alama kafar kadanye alahma min ma communiquer le tréori même frane Issa Touré na Alassane Bolo Kebelam alulu bidam suba men totre ko feu Hadja Ousmane Maganen men denke to ko Elaza Masire men ke to tre ko Elaza Masire Maganen ana denke to ko mfakari Maganen 4 fanta Maganen alu soro na ba dolu bilamso dolu koromso dolu tene dolu nabumba dolu narone dolu re materi na totre ko feu Hadja Ousmane Maganen alele barasi alala nemara la sukoyana da kela harita minendo ma octobre karotele nani manda saram bamba to alama kodo ben alama nyado ben alama tens mara ko alama min baden jamana am suma nan mo baso an konko li halal ka bi talata kanala bambul krom na walin maloni famaji ni barkabla fo libra se balade nema li halal dan ta bam sajjal bakro keta ledo masra na numéro kelempele fanala au numéro le 625 25 01 25 ninko sama 625 25 01 25 625 25 01 25 ame wati bere ole wa salam.